Horas Madita. Pujahatan itu hatta obason di Minggu Trinitatis hasi tulusadaon ni dibata ima natar surat di Galatia bidu 2 sian ayat 15 ro di ayat 21 hujahama tapai hutihutma di bagasan rohata ganup judulna manogu-nogu si pilibegu do apostel Paulus ditolopi donganna apostel hujahama sian ayat 15 halak jahudiyah dohami dada perdosa sian akaparbegu alayodo huboto hami sian haporsiao di Yesus Kristus sabingdo dapotan hapitoran jolma dada sian ulaon patik dibaheni nang hami gabe persea di Yesus Kristus i asa dipitori hami sian haporsiaon di Kristusi dada sian ulaon patik aidang dapotan hapitoron nasa namar daging anggo sian ulaon patik ai molo pardosa tardapot nang hami naing pitor marhite Kristus dagabe sita baidosa do Kristus disi dauma anggui ai hupajongjong do diriku pangalau si molo hu pauli muse naung hulohai ai nunga mate au dipatik hinorhon nipatihi asa mangulu au di debata rapo Yesus Kristusi do au tarsilang dada au be mangulu nungaing Kristus do mangulu di bagasanau ia mangulu piau na nungaing di bagasa daging mangulu marhite-hite haporsiaon di anak ni debata nama kaholongi jala nama ngaleho dirina humokop au dan hubolokon asini rohani debata ai out adong hati goran marhite-hite sian patihi magopo ma hamama teni Kristusi ima sahatna judul niturpukta dipitori alani haporsiaon dibenarkan karena iman tarbarita do adong 5 doktrin na digoari sola reformasi na boydohota songon sada hataridaan songon ajaran na boy ta begi marhite-hite aka perjamita dohot aka panurat 5 doktrin dasar ima sola gracia dibenarkan karena anugerah na paduahon sola fide dibenarkan karena iman na patuluhon sola skriptura hanya Alkitab kebenaran sejati 4 solus Kristus Yesus Kristus perantara Allah dengan manusia dan soli Deo Gloria 5 ajaran doktrin reformasi namasa hati hai nabui songon sada sitiopon dia kahita nabui songon sada dasar ajaran poda alana di luaran gudang do nama ngajarhon akka poda alai onma songon sada nabui tatiop songon sada judul niturpukta naking dibenarkan karena iman berikutnya next buasa pala adong dibenarkan karena iman di parnguluata siganupari molope au dung 20 tahun padita misalna dung pe sasahalak dung leleng ibana gabe parhalado nunga leleng di punguan kor ama ina naposo remaja lansia apapun itu saliling di portibio do pehita dangadong nasikop nobody perfect tidak ada
nasi kop. Tasadari dui hagaliot tadui. Alai sotung gabe menek rohata alani. Taputihi majo percakapan Tuhan Yesus dengan seorang pemuda di Matius 10:6, di Matius 10 sia 10:6 1:26. Didok tu Haji Yesus songonon, didok salak pemuda songonon. Rabi, behado caraku asa dapo tahu kehidupan yang kekal. Didok naposoon mak, ima songon sada suku-sukuna. Dia lusi Yesus mak, lakukanlah hukum Taurat. Edo ibana asian seteteku ngawulau ni 2 tahun dupiang hoboto martangiang meme tahun bayana surakon sasadau Yesus ringgas dau sikola minggu merdek lah masih dau tiki Natal juara duau di tiki marguru malua iba jojori mana mak saluhut akahina ulina oido inna tuha Yesus rupani di percakapan nasi daun songono meda kedan molo tohodon dang dilahoko patihi neh lama neh juallah seluruh hartamu bagilah kepada orang miskin asa dapotan kehidupan kekalho inna tuha Yesus duduk tuha Yesus hata saunari oh no dang tolah pau dupi. Tapi sudah mengaku tadi diulahun sude patikikan. Nah, nanaing berengot tadi si hata naking dan ngadong nasikop nobody perfect. Sianido ojahata ya. Mangihuk mamuse buasa barani hitam madokon nobody perfect. Asa unang ngadong nama mitori dirina. Asa unang ngadong mandok au ngapadita 20 tahun. Au ngasih tua, au ngasongonon, disungguli kita benar karena dibenarkan. Amin. Kita benar karena dibenarkan. Tidak akan pernah kita benar di hadapan Tuhan dengan kebenaran manusia itu sendiri. Berikutnya, tapatu muse taringot tu Galatia tulu adong naking syair ni salak aparede didok asa gabe songon si parorot dopatihi membahen mananda hita tu Kristus asasian haporsioni do hita di pitori. Nah taguarion ima kebenaran yang objektif, kebenaran otoritas Tuhan, bukan kebenaran subjektif. Subjektif adalah saya, kebenaran menurut saya, kebenaran menurut kelompok saya, itu bukan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang objektif adalah otoritas Tuhan. Sotung tadok songoni, bah jadi bihado habe molo idok dang bahasa ni padi tahu-tahu rukda Galatia tulu 20 pak dodok di badesi asa gabe si parorot dopatihi bahasa Indonesia si parorot penuntun guiding mengarahkan sotung gabe madabu tu dokmani dongat taparari Jumat molonga diulahonon gabe songonom mak diulahonon gabe songonom mak matematika itu bu molo ngahulahonon songonon mau itu rasional. Kita bukan transaksi nama ragamaon toh udah kamanginang bukan transaksi molo ulahonon dapo tau maon oh da utang. Itu bahasa sederhana Paulus. Molohu bae penadenggat tudung aku, utakku dui. Molohu pinjam hepeng ni amang situ amar paung misalnya 100.000. Amang marpaung pinjam jawab yang mida 100.000. Neng manuhor
susunya nako kuau niku marupani. Adiga bayaromu sa minggu pi amang asim majorham. Tangin nako manian. Dabok menia sa minggu. Amang marpau ngoma hepeki. Nahu pijam nakingani. Konteksnya adalah dilean maksud tu molo hubayar utaki itu amang marpaung mahalu biakusi. Ale molo sehubayar utaki parutang luhok dausi adang to paditai. Ipijam ipeku 100.000 ale dang dibayar. Berbuat baik adalah utang. Utang saya doi molo urupi dong aku. Itu tahe. Nau merasa dua diurupi Jahoba au hurupi akadong aku. Molo tohodo nagugu mangrupi mau tu nagale. Jala di dok matai pe ido tong. Molo tohodo hita na pistar tajari madongatan na hurang pistar. Molo tohodo hita nagugu tatugu-tugu madongatan nagale. Unang taboto dongatan misalnya latihan kor ngataboto hurang malo. Hah otonion pitornit tarupani. La sorubi minggu depan. Dah itu, alai songonon duda alai naboru opong ni siya donang. Molo o songono do. Molo tertukon, ay oto maho. Ay garong doro ya lakon at pari bolutra. La bereng lang dorobi. Dah itu kan, manugunugu do tong dah. Si parorot do patihi. Ya, alai molo hudok ko songonon sotung tata hapor siya muna dah kamang dah. Sotung tata halahita kang dewasa mulai adok panura song mandok tidak satu agama pun yang membawa ke surga, tidak satu agama pun tidak terkecuali hita buasa idok songoni alai satabida sotung tata hapor siamuna berarti yang perlu hita maragama perlu do tidak agama kacau adanya agama agar tidak kacau untuk mendamaikan dan sada jaminan ya yang jaminan adalah Johannes 10:4 ahu dalani do asitongan dan adong nasahat tuamai anggo so marhite-hite ido sotung tata hapor syota sotung tadok songon diutanami si PAP ya molo not si PAP oke si PAP ai dang boy di badahon Kristen doa KBB. Engalili kamu Kristen inang boleh na isi Kristen ina do. Jia doamu tak Kristen kami HKBP doami ina. Ila pati mana ba label HKBP itu udah benar banget lah itu. Tapi dia DT idok-idokan Kristen au habe hutodong. Ini do kan tangi do HKBP au habe hutodong. Iya, naneng do honot tadi son si parorot do pati agamai pe si parorot dui ya. Dang gabe sada jaminan 100%. Next. Kamang naneng berengot tadi son buasa diguari turpuk tahun dibenarkan karena iman ya dibenarkan dengan iman tengok maju isi du tehen targuar opuna persea Abraham Ishak dan Jakob ya melosian pajuun itu hatta dan adong dope bentuk agama pada saat Abraham dipanggil. Boy dohonota mulata telusuri sian silsilah Tuhan Yesus dong terjadi air bah silsilah ke-17 baru pemanggilan Abraham ya. Iman identik dohot panguluyon. Abraham keluar mahosian urus karsdim kejadian 12. Dang songo-sonari dope adong Google Map. Dari dong. Lau joho misalnya Hubadung. Atau emak Sherlock ya bro. Nah, gitu ya.
Udah enak kan di Sherlock ya. Lah ganggangi pe ngatabo. Ido tuhata mulak na bukas mahos ya Nur Kasdim dan ido ibana. Tu dia. Hu Jakarta do, hu Medan do, hu Bandung go, Jakarta do, dia. Panguluyun itu luar biasa. Siap komandan istilah sonari ya. Di Batape bertanggung jawab do di Pajuwon. Gabe pasu-pasu ho bainoku tua kabangso. Bino parmu songo bintang di langit. Songon pasir di topi ni tao. Namamu menjadi masyur begitu ya. Alena perjolo pangolo yonido loyalitas kepada Tuhan. Tadok kita na beriman alai si maralasa kita tu debata. Iman yang samar-samar itu. Ya. Di doa puna Persia si Abraham. Ngai dia anak pemusi sahi. Dion. Beta tu Gunung Moria. Persebaho mai tu bau. Dan ibana. Tega amat sih bos. Ngaliling itu ditodiku di sisahian asing maju lagi tae dangin na ibana kan. Elak tiga mah ulang itu tapuk ni busi-busuku nggak ada itu. Biaman no penurus dah ngadongi. Ibuan ini dibuan anak no perupan di sisakon. Batong masong bapak anak kan like father like son. Dah itu. Songo nama tu anak nak. Ima taringot tu iman molotoho do hita na maraporsiaon ikon identik do pangoluyon loyalitas kepada Tuhan tidak ada alasan anom mai sugut mai bulan depan mai ya iman identik dohot loyalitas pengharapan ya pengharapan itu istilah sonari Tuhan tahu apa yang ku mau. Amin. Itu tangga 1. Tapi jangan langsung ke tangga 2 dulu ya. Loyalitas dulu. Seorang yang berpengharapan, pertama dia harus loyal kepada Tuhan. Merpangau loion nasi tong ya. Tangga kedua adalah Tuhan tahu yang ku mau. Boleh diulang amanginang? Tuhan tahu yang ku mau. Ya iyalah, kita panggil dia Bapak kan. Tado ibana ali amang mole atema disudi pasu-pasum dohotak kana asing. Moloau Bapak hulowoto doa halo moronihonya koku. Percuma doa hudok Bapak tidak peka dengan kebutuhan anak. Bapak nabagua mau songoni molodak kuat tusi kebutuhannya anak koku. Di Batape songonido molo pedok tu si Abraham buan si Isahi tu Moria leo tu au tu persepakon ya siap komandan alai ibu tu di Batado ahadi lormon de rohani si Abraham horbo tunggal kambing tumbang tunggal naboy dohono ta imalean unang lalu tangamu tu anak mi didok di Batado ibana nah dibenarkan karena iman. Tangga-tangganya seorang yang sudah di level iman yang matang, berpengharapan tentu akan berbuah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Next. Nabi beringot tadi son barita mardonga poda. Yap. Adong ma menang palilik kuat sada keluarga katakan ini keluarga Tigor Samosir adong marga Samosir son emai kedatangan tamu tak dikidang kadang dope bel nak mulai sonarnya dong bel pencet bel kan gitu ya. Keluarga Tigor ini suami istri dan anak 1
Guar anak nasi Tigor satona. Tigor, bereng maju tupitui. Heran dong tamu, inna rupani. Olo, inna. Jadi, idok si Tigor omma tu tamui. Tamu sada. Si hamuna. Tulu hami oda tamu muna neng rohami tu bagas menon. Inna. Tamu na parjulo guarhu si hamoraon. Tamu na paduahon si hasangapon. Tamu na patuluhon si holong ni roha. Hamoraon hasangapon holong ni roha. Tuluha. Hamoraon hasangapon holong ni roha. Boleh tahu ulang? Hasangapon holong ni roha. Jadi idok tamuan agak unik. Pilih masih kami na tulu isi dal moni rohamuna. Neng masuk kami tu bagas mon inna. Bah, asing tamu na tuluan. Ido, ikut pilih tamu do. Mula meniasi Tigorot tu bapak na do tuk mana. Oma, bapak. Adong tamu na unik di satulu halak. Janggu na belga na jangan botar sudi tulu na inna. Isi pada kubo tu. Na parjulu na si hamoraon, na paduaho si hasangapon. Na patuluhan si holong ni roha. Ido to tamon. Pilih ma isi do. Pamasukon mo tu jabun. Teromat penginong nada. Kekayaan lah pa. Kanodo. Asa adok ku bereng. Kalung ni natani siado nung atwari. Bagakia da berlian naik betimon. Marhilo kilong sahat tu 30 kilometer inna. Ya wajarlah ya ibu-ibu sekarang ya passion perlu juga kali ya. Nah, ini udah enggak ini bajunya, tasnya segala macam. Ya dominan ke ibu-ibu sih ya, maaf Pak Kainang ya. Ya, ada nggak tahu kan? Jadi bapak naon ho? Seolak kamar ini itu, masih ada gurak kepengmu. Dan tahu si hasangapon ini masuk. Asal sangapi pada bayi di RT-on, nangko pala di kecamatan on, nangko pala di provinsion. Bayi na amat tahun natong. Jadi terdiseka amat anak nih masih tigori. Ay hamuna 2 memang. Dang merna saya di hamuna. Iko beha murata, iko beha sangapta. Sa Indonesia di tada dohoma. Alani Facebook oda ba, alani TikTok on. Ho be bapak tada doho. Unang seorang sangap penaroham. Sangap di Banua Gijang malului. Nga saya be sangap di Tanoon. Inna. Si Tigorot terasing rupa nih. Jadi dung diskusi nasida. Roma si Tigor itu mah. Nunga be. Nga mamora behita, nga sanga behita. Nasodong ijabuon, holang si holong ni roha nama. Alana, oma, ganupari arisan. Ganupari husan. Ganipari perpunguan ni opung sahak tu Tangerang pedohot. Inna kan? Hari Sabtu merpesta, hari Minggu arisan. Holang iba maiso, bapak besok ngoni. Urusan na laut tu luar kota, tu luar negeri na asing. Nangadong beholong itu ni jabuon. Si holong i mataju. Masih berengan mau makna do bapak nak, toy mak anggo salion si holong ni rohai majo, si Tigoro majo taulu inna. Mula mania si Tigoro tu tamui. Bapak-bapak, ini merupani. Udah diskusi pun kami sama mamaku sama bapakku. Gaya disadut kan? Kata bapakku sama mamaku yang nomor 3 aja masuk ke rumah. Oh iya, oh berarti kamu benar. Masuk mania nasida. Tapi mangihu mak si hamurao do si hasangapon. Wait, tunggu dulu. Tadi kan janji 1. Hanya si holong ni roha aja. Tigor, ngatoho be pilih hammi. Ibu toho do si hamurao non natuna netra doon. Hah? Jidang mamereng on. Si hasangapon do pidatuna netra do. Ikunao do manuguna 2 on. Jadi do anggo itu doho nakik si hamuraon, anggo ho pelojaan namaho. Iko nao do manduguna 2 on. Jembolo ilok so masuk si hamuraonon, doho si hasangaponope, doho doi atong sangoni masuk mahamu.
masuk manasida. Marulupuluk manasida. Tahu itu lapatan diceritakan? Akamang akan ngupat orang dobe. Hamoraon tanpa holongon is blind. Blind is buta, ya. Molo somar holong ni roha pehita molo sanga pehita buta do. Tu dia bebeno ta sanga pono dangi do, ya. Intina polin ma di bagasan holong ni roha. Ayo daba. Masih urupan molo tadok naking ido tona nitu hatta tu hita. Ido naboy berengot ta songon sada tanggung jawab tak. Hamoraon tanpa holong ni roha adalah buta, hasangapon tanpa holong ni roha juga buta. Tayahima holong napolin, asa asini rohani di batado, napa tahun hita di bagasan saluhut naik. Song buku ndeta sian 497, asini roham hupuji. Boleh ditambah dulu? Tema Tuhan dipotoriho kami alani hapor siaun nami songon pamitoronmu tu si Abraham, Ishak, dohot Jakob. Pamitorionmu identik dohot panguloyon nami marpos ni roha marholong ni roha. Puboto kami ditodoho kami dipitoriho kami Tuhan. Sian asini roham songon ede parpudi ingananmu rohanami to dimimangguhi pake dohot ngulu nami gabe ula-ulam na met-met ditongani huria ditongani keluarga nang nahumaliak kami ramotima saluhut pakobasion amanami padita parhalado sudi manugu-nugu ruas muhakabi petaman mini anggiat semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Pos rohanami Tuhan, haroronami pe tu HKBP Taman Minion, imah songon dalan majalo pangurupion sianaka huriam dinalahu mabangun sada bagas joro di HKBP Sirau inganan pakobasion ina posom. Pos rohanami huria mangurupi huria. Pos rohanami ahna boy tarbahina kamanami nanami non dalam pangurupion ima songo dalan mangaradoti patikmu hami masih lianan di bagasan las niroha jala pos rohanami Tuhan hatamidu gabe ojahan di partodion nami mangi ahingolu partodion nami partohap hami di harajaon naung di paradem di ganup akana porsiadio di bagasa Yesus Kristus martanya kami itu adopanmu amin.